sa mga tao. So mo to siya guys, gitapukan atong balot gabi sa Dipolog sa Boulevard. Pagkahuman, ipabalhin mi, ipahawa mi dito. So nibalhin mi sa turno. Dito na mi sa kilid kayo sa turno. Sa sagbutan, dito na mi na maligyag balot. Bisa unsay mahitabo? Kuyog ta! Kuyog ta! Kuyog ta! Kuyog ta! So gisundan gihapon mi, kabalo mo guys. Ang wala kapalit sa Boulevard nagdaghang kay katapok. Gisunod mi, mura mi ka parid gikan sa Boulevard padulong sa turno, kasunod sila namo. So, mga guys, bisan asa mi mo adto ris Dipolog. Kuyog ta. Nanguban gyapon atong mga kauban. Nanguban gyapon atong mga guys,